दुर्गा 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 क्षीरोदय जस्मरेत नित्यं सततः भक्तितः तस्य दुःखं विनश्यति। अतः दुर्गा दुर्गा स्मरेत। दू तपर दूर तपर दुर्गा द आउ ग जो दुर्गा ये शब्द को जे नित्य नैमित्तिक भाव उच्चारण करती पठन करती और दुर्गा देवी को महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भली भावती सम्मानित करती चिंतन करती तांकर समस्त दुख प्राय दूरीभूत हुए बोली शास्त्रज्ञ माने कहिछन। मोर कहया कथा है दुर्गांकर गोटे रूप होची छिन्नमस्ता। तेणु आमे आज आलोचना पूर्वर चिंता करिबा आम राशि है मीन राशि। मीन राशि रे राहु चलन ए विषय को नहीं आज आमे एक संदर्भ पाठ करिबा। हेले राहु अशुभ हेले छिन्नमस्तांक तूत्र पाठ करा जाए। तेणु जो मानकर मेष ठारू मीन पर्यंत जो मानकर राहु अशुभ बोली आलोचना होईची बा हबो से माने एबेठू से छिन्नमस्तांक सूत्र पाठ करंतु। दुर्गांकर मंत्र निर्भुल भाव पाठ कले से माँ भारी खुशी हंती और शीघ्र दया करती। एणु हे बंधु जो मानकर राहु क्षति करियो बोली चिंता अच्छी से माने छिन्नमस्तांक स्तोत्र अवश्य दिन को थरे नहल दी थर बा तीन थर पाठ कर। जदि पढ़ी न पारिबे पढ़िया कष्ट हम ताहले चंदन मूल टे खोजतु ताको स्टील तेमुड़िया भर्ती करी पुरुष माने डाण हाथ रे स्त्री माने बाँ हाथ रे बांधतु मंगल हम। डेमुड़िया बांधिया पूर्वर से मूल को डेमुड़िया को आगे भल पांडे धोइबे तापर गंगा पांडे धोइबे तापर पंचामृत धोइबे मुह बंद करिवे तापर मुह बंद पर आउ टिके पंचामृत धोइदेवे आ भल पांडे धोइदेवे ताको नहीं शिव मंदिर जीवे शिव मंदिर में पहुँचे जो वृषभ अच्छा वृषभ को प्रणाम करेंगे अंडकोश बाहर को अच्छी आउँसवे और सीटा कान ओम नमः शिवाय अति कम 5 थर कहे अनुमति ने तापर जाई शिव को प्रणाम करेंगे ओम नमः शिवाय बारंबार जपिबे। श्री ब्राह्मण को कहे ये पुरोहित महाशय ये डेमुड़िया को टे शिवलिंग पर रखी महामृत्युंजय मंत्र 8 जप करूँ और मोर टे मंगल हम मोर असुविधा होती तेरे जाई शांति मिल डे आने हाथ में बांधे ये गला मैंने छिन्नमस्तांक सूत्र पाठ ता छड़ा डेमुड़िया बांधा कथा। जदि अशुभ हेले राहु जदि अशुभ ताहले अशुभ फल देवे। मनुआ ग्रह जदि शुभ ताहले शुभ फल देवे। ये चलित मास माने मे मास 29 तारीख गुरुवार राति 1:18 वक्र गति रे आसी राहु पूर्वभाद्र कुंभ रे प्रवेश करिवे। तेणु मीन राशि पे हैला द्वादश राहु। द्वादश राहु माने भारी क्षतिकारक माने आर्थिक मानदंड को दुर्बल करदेव सब प्रकार समस्या सृष्टि हो। आर्थिक मानदंड दुर्बल हो जाए व्यक्ति सबकि भांगी जीव। तेणु द्वादश राहु आर्थिक मानदंड को दुर्बल कर कि मु कहली छिन्नमस्तांकर स्तोत्र पाठ करंतु बा चंदनमूल हाथ में बांधतु। बंधु आमे देखिबा आम जन्म जातक राहु स्थिति कौन। राहु जदि आम जन्म जातक सुस्थ माने सुस्थ मानसिकता भितर अच्छा सी आमको सुस्थ रखे। जदि से असुस्थ
ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ମନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ଦେହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ସବୁଥିରୁ। ହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ କି କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମ ଜାତକରେ, ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ରାହୁ ଯଦି ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଯଦି ନବମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଧ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାହୁ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ବୁଧ ନ ଦେଖିଲେ 80% ସୁସ୍ଥ, ନବମ ଘର ନଥିଲେ 50% ସୁସ୍ଥ, ମିଥୁନ ନଥିଲେ ସେ ପର କଥା। ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ମିଥୁନରେ, କନ୍ୟାରେ, ତୁଳାରେ, ବୃଷରେ, କୁମ୍ଭରେ, ମକରରେ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ରାହୁ ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଷ, ମୀନ, ଧନୁ, ବିଛା, ସିଂହ ଓ କର୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ ରାହୁଙ୍କୁ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶନି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଭ୍ରାଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ 3 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ମୀନ ରାଶି ଗଠିତ 25, 26, 27, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ମୀନ ଓ ରେବତୀ ମୀନ, ସେଇ 3 ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବେ? ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ବଳ ଦିଏ। କେଉଁ ବନ୍ଧୁ? ଏଇ ଆମର ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ, ସାତପଦିଆ ବନ୍ଧୁ, ନଡ଼ିଆ ପିଟା ବନ୍ଧୁ, ଉଘଡ଼ା ଖିଆ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବନ୍ଧୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଗେ ବୁଝିବା ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯିଏ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟର ସାଥୀ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଖର ସାଥୀ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯେ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସେ ପରୋପକାରୀ, ସେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦେବତା। ବନ୍ଧୁ ପାଖେ ପାଖେ ଛାଇ ଭଳି ଥିବେ, ଅସମୟରେ ଦୁଃସମୟରେ କାନ୍ଧ ଦେଖାଇଦେବେ। ସେ କିଏ? ବାପା ଆଉ ପୁଅ, ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା, ବାପା ପାଇଁ ପୁଅ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାହିଁକି ହୁଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚରିତ୍ର, ବ୍ୟବହାର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରଖିବ, ପବିତ୍ର ରଖିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବନି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସେମିତି ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର, ଚରିତ୍ରବାନ ହେବ, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଇଏ ଦିହେଁ ପରସ୍ପର ରକ୍ଷା କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍, ପିଲା ସୁଖରେ ରହିବେ। ପିତାମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସୁଖୀ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ, ମୁଁ କିଛି ମନରୁ କହୁନି। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ବା ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ, ଏସବୁ ପୁରାଣରେ କାହିଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି? ଭାଇ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼, ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ଭାସିବା କଥା। ମାନେ ଏଇଭଳି ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁ କହିଲି ବନ୍ଧୁ? ଯେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ ପାଇଁ ରାହୁ ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କହିଲି, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଃଖ ସେତେ ପୀଡ଼ା ଦେବନି। ଯଦି ସେ ଅସୁସ୍ଥ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସେଭଳି ଦୁଃଖ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପ୍ରହାର ନ କରୁ। ବୁଝା ପଇଲା? ଇଏ ଗଲା ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କଥା। ତାପରେ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର। ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରଙ୍କର ହେଲା ସବୁ ସୁଖ,
शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक लौकिक दाम्पत्य पारिवारिक सबू सुख मिल क्या उत्तर भाद्र को 26 नक्षत्र को जदि सुस्थ अच्छा ये सब सुख मिल राहु राहु असुस्थ ये सुख खाली क्षणिक सामान्य सामान्य सुख जदि राहु असुस्थ ताले सुख हूँ क्षणिक अन्य पक्षरे रेवती दिन 27/12 कौन अच्छी ना राज पूजा जदि राहु सुस्थ ताहले उच्च कोटिर सम्मान मिलिबो आउ मन मुताबक धन मिलिबो मन मुताबक बंधु मिलिबे लोक जानिबे लोकंग दृष्टि गण्य हेबे पूज्य हेबे नमस्ते हेबे किए रेवती मीन जदि राहु असुस्थ एटा खाली पानी फटका भलिया स्वप्न लभ्य प्रिय प्रतिमा परी राहु असुस्थ हेले ताले ये जो सुख राज सुख से खाली क्षणिक गछर छाई भली मिल तेणु आमे मीन राशि लोक मैंने विचार करिबा चिंता करिबा आम जन्मजात करे राहु महाशय राहु महाग्रह केउठी अछंती जदि से सुस्थ ताले आम जीवन सुस्थ हम जदि से असुस्थ आम जीवन असुस्थ हम एणु प्राश्चित बतैली हे बंधु आमे आसंता काली ठारू मासिक राशिफल मेष ठारू आरंभ करिबा जहाँकि मे 14 रु जून 14 जाए हेले ग्रह मान स्थिति भल नहांती एबे ये मासरे प्रत्येक ग्रह किछि ना किछि मंद कार्य करी दुख देवे आमे काली मासिक राशिफल पढ़िबा शुणिबा आज एतिकी आजिर प्रवचन आजिर भाषण आजिर आलोचना ये रखी मु विदाय होची मु कुड़मणि पंडा मोर फोन नंबर 8033355583 नमस्कार।